Za ljude sa dijabetesom, a i one koji žele da održavaju normalnu telesnu težinu, ključna je ravnoteža u ishrani, kontrola ugljenih hidrata i briga o glikemijskom indeksu namirnica. Grupa namirnica koja je na samom vrhu liste poželjnih u ishrani je povrće sa niskim glikemijskim indeksom. Ono proizvodi zanemarljivo male skokove šećera u krvi, a hranjivo je i zdravo. U ovom videu obradit ćemo dve vrste povrća za koje smatramo da je izuzetno korisno za dijabetičare. Za njih je svojstveno da ne morate striktno da pazite na količinu. Možete jesti i veće porcije, a šećer u krvi značajno ne raste. Čičoka je čudesno povrće za kontrolu šećera u krvi. Također je poznata i kao jerusalimska artičoka. Ovo neobično povrće može biti veoma korisno za osobe sa dijabetesom zbog niskog glikemijskog indeksa i sadržaja inulina. Inulin je prebiotik koji blagotvorno deluje na ceo metabolizam, neguje dobre bakterije u crevima i sprečava nastanak infekcija. Smanjuje apetit i daje dugotrajan osjećaj sitosti. Inulin je vrsta dijetalnog vlakna koje se polako apsorbuje u organizam i ne utiče značajno na nivo šećera u krvi. Zbog toga čičoku zovemo i krompir za dijabetičare. I stvarno može biti alternativa krompiru u ishrani. Čičoka je niskokalorična namirnica sa svega 73 kalorije na 100 grama, što je znatno manje od krompira. Sadrži dosta vitamina i minerala, a posebno je bogata kalijumom. Kako se jede čičoka? Može se konzumirati sirova ili termički obrađena. Sirova se koristi kao dodatak salatama. Ja je jednostavno oljuštim i operem, a zatim izrendam i dodam u salatu. Začinim maslinovim uljem. Ukus je prijatan i osvežavajući. Drugi način kako je pravim je pečena čičoka. Isečem na tanke kolutove. Izgleda kao čips od krompira. Dodam maslinovo ulje, so i začine. Izmešam i spremna je za pečenje. Rasporedim je na papir za pečenje i pečem u rerni. Da li ste ikad probali čičoku ili je redovno koristite u ishrani? Napišite iz koje zemlje gledate. Boranija je isto tako izuzetan izbor.
Ova mahunarka je u samom vrhu liste namirnica koje se preporučuju dijabetičarima. To je niskokalorična namirnica, ali ipak dovoljno hranjiva da vas zasiti. Boranija ima nizak glikemijski indeks, što znači da ne izaziva nagli porast šećera u krvi. Kako deluje boranija na ljude sa dijabetesom? Organizmu je potrebno više vremena da je stvari, pa ona sporo i ravnomjerno oslobađa šećer u krv, održavajući nivo glukoze stabilnim na duže vreme. Boranija je odličan izvor dijetalnih vlakana. Dijetalna vlakna pomažu usporavanje apsorpcije šećera i doprinose osjećaju sitosti. I dokazi upućuju na to da boranija može pomoći ljudima sa dijabetesom tipa 2 zbog visokog sadržaja vlakana i niskog glikemijskog indeksa. Ishrana bogata boranijom može sniziti nivo šećera u krvi. U jednoj studiji nivoi šećera u krvi, insulina i triglicerida su se značajno smanjili kada su ispitanici zamenili crveno meso sa zelenom boranijom. Ako već niste, pravo je vreme da uključite boraniju u redovnu ishranu. Postoje različite sorte boranije. Ja najviše volim zelenu, tanku boraniju koja izgleda kao olovke. Pripremam je na najjednostavniji mogući način kuvanjem u slanoj vodi. Gotova je za svega nekoliko minuta. Uključite u ishranu i ostalo povrće sa niskim glikemijskim indeksom. To je povrće poput brokolija, spanaća, paradajza, krastavca karfiola, šargarepe i cvekle. Uglavnom imaju visoku nutritivnu vrednost, a imaju nizak glikemijski indeks, što znači da ne izazivaju dramatične skokove u nivou šećera u krvi. Važno je naglasiti da je ključna reč za dijabetičare raznolikost. Raznovrsna ishrana koja uključuje različite vrste povrća, voća, integralnih žitarica, proteina i zdravih masti važna je za održavanje zdravlja i upravljanje dijabetesom. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.